पचरौचे कह मैं कहो वाला मांडो धरी को यार सर नहीं हो ना कोरोन घर के अटकी रहती ऐसा के एंता पर जीवन के हैरान करसन के इरा कथा करछ तुमे खेड़ू बोलसु कर से ए तो पंचे सारी दउ छे खेड़ू आरबी আছে एगो अंतो बांतो टांटो करे जासे पहाड़ी लगा बाबू जासे पहाड़ी लहा एगो अंतो बांतो टांटो करे जासे पहाड़ी लगा बाबू जासे पहाड़ी लहा आगा बाबू बाबू गो कथाते पचरौचे कह आगा खेड़ू खेड़ू गो कथाते पचरौचे कह मामू गो आगा माई पिको मारिगा बाबू सासुरांड हेला तुमर सासुर कंदना सही न पारी गो पिला तुमर बड़का दोदा संगे ताके बिहा कलो काम रे सुनु छ नी सर पागो बुआ तमर महाजी के मारी देलो जे तमर सास रानी हेला हां तमर से साथ कानला जे सोहिनी पालो और तमर बड़खा दोदार संगे बिहा कलो बचन एंता कथा हमरे पहले न ई कथा सुना लेटिंग रे खोल बुझा हां तोर जीवन रखी करे काला काला जी कांती पूरी मोर बजो व्यापार में पूरा नहीं है दबा ले गए सत्य के आगा माई पिको मारिगा बाबू सासुरांड कलो तुमर सासुर कंदना सही न पारी गो पिला तुमर बड़का दोदा संगे ताके बिहा करो हां हां আর এই কথা কে শুনবা লাগি মানসি কাগো আরে এই কথা কে শুনবা লাগি মানসি কাগো আগা কানু কানু গো কথাতে পচরৌছে কহ এ পিলা পিলা রে কথাতে পচরৌছে কহ मामुगो सखा किए गुटे तार महाजी के मार देले तार सासटा रानी हेसी के नी तो बुआ प्रश्न गुटे पत्रमार धारा अछि आगो बाबू तमरे बंसी के न पालो कह एदिन केदेरा फुणु अछि कह होय हैं आगो बाबू हे मजूर चंद्रिका के न पालो कह हे तो मोर ड्रेस के न पालो के न पालो कह केते टाइम लागला आनबार के कह होय इन तार मने हेसी बाबा होय हैं होय आ निजर महाजी के मार देलो जे तमर सास रानी हे गोला तमर सास कानला जे तमे सोई नि पारलो आर तमर बड़खा दोदार संगे बियाह कर देलो केना प्रश्न एटा एंता प्रश्न हेसी हो सखा ए प्रश्न है माकाला से दर्शन नी प्रश्न का एटा आगो जानी छ बोले कह नहले तुम ड्रेस बड़ा खोलो जे इटा कहले तो हम नबो का कहि तो देखो आगो नबो का बोले को हम मुनाबो हां नै कर जेना दुखर दुखर हम कथा मारदा बसी रे क्या को हम क्या कर तो ही ने को मा तो डिस्प्ले ही गोला ना ताहेले मन देख सुनो ने के हसका आगो बने सने कथा गो कहिलु तुई के बुबु का जो मर्धन बरस ने कथा कहिलु तुई गो ए गोपपुरर चंद्रमा मोही आग बरस ने कथा कहिलु तुई बरस ने कथा कहिलु तुई गोपपुर चंद्रमा मोही
হচ্ছে জানিছ কাহে যে রামায়ণ বলে অনেক প্রকার রামায়ণ আছে ওহর কারণ হচ্ছে মায়ে তিনটা রামায়ণকে নিয়ে গোটে প্রশ্ন করছ শাবাশ এটা কে রামায়ণের কথা এটা আগ রামচন্দ্র যেতে জন্ম হইলে গো 8 মাস হেউথিলা হয় হয় 8 মাসর ছুয়া মানে কাণ করছন কাই করছন রঙ্গু থিসন কিংবা বসে থিসন আচ্ছা 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 আগ মাতাঙ্কর কোଳରେ দেখ গো শয়নী শয়ন করিণ থিলা অমৃত ভোগ গো তাকু খুয়াইলে গো তাকু খুয়াইলে আগা কে কইলে কাণ হয়েছে জানিছ কাଣା হইছে রামচন্দ্র ভগবান যেতেবেলে জন্ম হয়েছ হয় হয় তাଙ୍କୁ 8 মাস হଉଛି জন্ম হেবা আচ্ছা আচ্ছা আর মাতা কৌশল্যাঙ্গর কোଳରେ শয়ন କରିଛ হ্যাঁ ଆଉ ଅମୃତ ଭୋଗ ମା କୌଶଲ୍ୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନকে ଖୋଇ ଦଉଛନ୍ হয় গো ଆଗ ରାବଣ ଦେଖ ଗো ଦେଖିଲା ତହି ଗো ଗୋପପୁରର ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୋହି সেই সময়রে রাবণ দিগ ভ্রমণ করে যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা দেখলা যে মাতাঙ্কর কোଳରେ শয়ন করছেন রামচন্দ্র ভগবান হয় গো ଆଉ মাতা অমৃত ভোগ খোয়ে দଉছন হয় গো রাবণ মনে চিন্তা কলা কা বলি যে দেবদানব মিশিকরি সমুদ্র মন্থন কলে যে দেবতা মানে অমৃত খাইদেলে বলি করে আচ্ছা আচ্ছা অমর হয়ে গলে এবং আমি অসুর মানে সুরাপান খাইলু বলি করে মরুছু বলি আর রাবণ চিন্তা কলা ব্রহ্মাণ্ড তো বর পেয়েছে 56 ঘন্টা যুগ বচমি বলি করে কিন্তু অমর পুরা কেন্দ্র করে হেমি বলা কেনতা করে হেমি বইলে চিন্তা কলা এটা ভগবান মুখর প্রসাদ যদি মুই ছড়ে আনি টিকে খাইদেবি অমর হে জিমি বলা কেহেনি পড়া বইলে কেভানি মনে বলা রাবণ কাম ভাবলা কা বলি গো আগো নিজে কাকে রূপ ধারণ গো করিলা রাবণ প্রবেশ হইলা যাই গো অযোধ্যা ভুবন কাকি বেশ বলে জানলো কা গো রাবণ মাইকুয়া রূপ ধারণ কলা হয় হয় আর উড়ি উড়ি যাই করি সে রামচন্দ্র যেন অমৃতটা খাওয়ালে হয় গো তাকে ছড়ে করি আনি পলালা মা তাকর সে টুড়া আনি আসলে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা রামচন্দ্র ভগবান কাণ কলে কা কলে আগো নিজে কাক বেশ হেলে প্রভু ভগবান পছে পছে ঘোড়াইলে গো সে রাবণ জান নিজে রামচন্দ্র ভগবান এরা কুয়া রূপ ধারণ কলে আর পছে পছে কুদালে মেই কুয়া হেকি রাবণ যেতেবেলে অমৃতকে নিয়ে যাচ্ছে সেই সময়ের 2 জন যেতেবেলে চবাচুপি হেলে অমৃতটা তলে পড়িগল আচ্ছা 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 সেন রাবণ কাঁ বইলে কা বইলে হে প্রভু মুই তো মাই কাক রূপ ধারণ করিছে তুমি যেহেতু পুরুষ রূপরে এরা কাক রূপ ধারণ করছ ইনো আমি 3 পুরুষ হয়ে যাও আমার 2 টাঙ্কর মিলন হয়ে যাও বইলে আচ্ছা 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 সে সময়ে 2 টাঙ্কর যুক্ত মিলন হয়ে গলা হয় গো আগ 3টি কুমর সখী গো হইলে জনম কুম্হাটি কুহিলি আর গো কাক বলি জান যেতেবেলে সে 2 তাকর মিলন হয়ে গলা 3টা পক্ষী জন্ম হলে কে গো কুইলি পক্ষী আচ্ছা 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 ଆଉ ଗୋଟେ କୁମ୍ହାଟି ଆଉ ଗୋଟେ? ଏବଂ କାକ ଏ 3ଟା ପକ୍ଷୀ ସେନ ଜନ୍ମ ହେଲେ আচ্ছা 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 ତମେ କହିଛ ମାହାଜିକେ ମାରିକରି ଶାସକେ ରାଣୀ କଲ হয় গো ସେଇ ସମୟରେ কাণ হইছে କମ୍ମନ ରାମାୟଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ
त्रिपुरुष हेचन राम एवं रावण अच्छा अच्छा एवं वाल्मीकि रामायण प्रमाण कामलिक अच्छी का बोले छे जेते बेले सेतु बंध बांधिली गो मुई रावण को मारी देली शुण आगो सही से समय मुंद धरी गो सासु मोर हइले সেই সময় যেতে বেলে त्रिपुरुष हेच मुंद धरी के का बोलबे सासु बोलबे हैं सास के रानी कोलो तुमर बड़खा दादा के बिहा कोलो बोलछन ताकर बड़खा दादा के थिले जंछ आगो विभीषण बड़ दादा गो पुराण रे भोले विभीषण बड़ दादा गो पुराण रे भोले विभीषण रामचंद्र बड़ दादा एवं सासके जे रानी कर बोलछन आगो सीता अटंती मंद धरी सुता को रावण उठोई तांकर पिता अच्छा अच्छा सीता हेउछंती रावणंकर झियो होय का मंदोदरींकर गर्भरे सीता जन्म होइछन गोटे पुराण प्रमाण अछि सत्य काहे का बाबू हां आगो सीता अटंती मंद धरी सुता को रावण उठोई तांकर पिता अरे विभीषण मंद धरी अभिषेक करी गो से दंडधारी चली गले अयोध्यार रघुबीर गो जय राम विचार चली गले रघुबीर राम बर गो जय राम विचार जहाँ लगे कौन है से जाने जो सखा अरे भूलर मन भूलित गलु न संसारर माया जो जालो अरे भूलर मन भूलित गलु न संसारर माया जो जालो मिछे धाई धाई है छुरे बाई अरे मिछे धाई धाई है छुरे बाई ठीक है बूढ़ी जीवा बेलो रे आजू है जुथा बसी बेके लगी जीवा रे बेके लगी जीवा बेके लगी जीवा कालो फांसी रे आजू है जुथा बसी लगी जीवा कालो फांसी रे आजू है जुथा बसी अरे जेते बेले तुई माता गर्भे थिलु बोलुथिलु हरि हरि अरे जेते बेले तुई माता गर्भे थिलु बोलुथिलु हरि हरि जेते बेले ही मत्यरे पडिलु अरे जेते बेले ही मत्यरे पडिलु हरि नाम गलु भूली रे इटा दुई दिनिया तुई आसेछु हई कोनुआरे इटा दुई दिनिया
টঙ্কা সোনা দেখিল হবি যাউছু পর ধন থিসি আখি টঙ্কা সোনা দেখিল হবি যাউছু পর ধন থিসি আখি আরে মোলা বেলে বাবু ছাড়ি যাব সবু আরে মোলা বেলে বাবু ছাড়ি যাব সবু সরি দিবা তোর চাখিরে ইটা মায়া জঞ্জাল কেহি নহই তো কাহার রে ইটা মায়া সংসার